Rumchak suang ni channel lo na. Ta'alde anjing Jallik acarko tariang na. Nanggepa bostu ni bimerangko yeno se onatinga. Jallik, tho, haldi, pansparon, Achar.40. Vinegar. Jallik agengrangko oke rak cengbo. Chio sugal rak bo. Sugal mat lahau de Jallik ko rak natpo. Rat gemen Jallik rangko rat prakpo. Ndaki rat prakpo tisa. Karai ko dengat te rak cengbo. Pansparon ko jorete rak nagata nanggen. Pansparon yan mengbunga masalah rang cibin geman nonga. Yano sen ate yang geperangan nonga. Joret mana haude uko nat keneng bo. Hai da ole anjing acarko tarina ba cenggenok. Skanggepa toko ruwa cengbo. Chamus pirang geta. Vinegar gepoko chamus kenirang rubo. Nat keneng gemen masalah rangko bon capo. Kari ko chamus kenyon bo. Haldi ko ba adha chamus ranggata bo. Pangyon anang jawa. Tak boleh nami daki berner anang anok. Tak boleh anjing acar maksud ha. Ji kontainer ba anjing acar koski dam nagata manggen. Endi barat na aro rongtal gepa nanggen. Tak boleh acar rangko kontainer na skato ha. Ini dah kayak kabar ke Aiden bu. Anjing ya ko sagini ba sadet kami zaman cakna kata makin. Ngamne ko like, comment, atau subscribe ke kabu metela.